सेक्रेटरी जनरल असद उमर साहब, नेशनल काउंसिल के मेंबर्स, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब पार्टी के सिर्फ चेयरमैन नहीं हैं, इस पार्टी का चेयरमैन होना बहुत बड़ा एजाज़ है। इमरान खान साहब इस पार्टी के बानी चेयरमैन हैं। चेयरमैन में और बानी चेयरमैन में बहुत फ़र्क होता है, और जो सियासत को समझते हैं वो उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बानी चेयरमैन का क्या मतलब है। यानी कि वो शख्सियत जिसने एक नया पौधा लगाया, वो शख्सियत जिसने एक टू पार्टी सिस्टम के अंदर जुर्रत की टू ब्रेक द मोल्ड, और वो आसान नहीं है। दुनिया की सियासी तारीख इस बात की गवाह है कि टू पार्टी सिस्टम इंग्लैंड में, जो कि डेमोक्रेसी की वैल्यूज बहुत गहरी है, वहां नहीं टूट सका। कंजर्वेटिव, लिबरल डेमोक्रेट्स आए, लेकिन महदूद। अमेरिका जो बड़ा फख्र करता है डेमोक्रेसी की पर, आज भी वहां तीसरी कुव्वत बनने की लोगों ने कोशिश की, कामयाब न हो सके। रिपब्लिकन्स, डेमोक्रेट्स, और बहुत सी मिसालें दे सकता हूं, टाइम नहीं है। पाकिस्तान एक वाहिद, अल्हम्दुलिल्लाह, एक ऐसी मिसाल है तहरीक इंसाफ, जिसने टू पार्टी सिस्टम को तोड़कर अपना वजूद कायम किया, और उसकी वजह इमरान खान है, इसका नजरिया है, इसका विजन है, इसकी पहचान है। आज पहचान तो इमरान खान की पहले भी थी। बहसियत एक इंटरनेशनल एथलीट, बहसियत एक फिलैंथ्रोपिक वर्कर, इनकी पहचान थी। लेकिन सियासत में इन्होंने अपनी पहचान बड़ी मुश्किल से करवाई, और 26 साल का सफर वो खुद जानते हैं कितना कठिन था वो सफर, और कितना इनको तंजिया जुमले सुनने पड़े, कितने जवाब मिले, और कितने नशेब व फराज से ये दो चार हुए। वो पूरी तारीख जो है और वो जो लम्हात हैं वो उनके सीने में नक्श हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वो कर दिखाया जो कि आसान न था। आज पाकिस्तान को पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा दे रहे हैं, दे चुके हैं, और वो है एक ऐसी जमात जो वफाक की सोच रखती है, एक ऐसी जमात जिसकी अहमियत, अफादियत, नजरिया पाकिस्तान के हर सूबे में, आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में फैल चुका है, और जिसका कारकुन पाकिस्तान के शहर में, देहात में फैल चुका है, पैदा हो चुका है। इसमें कोई शक नहीं। 2013 में आपने एक अरूज देखा, और फिर आपने इंतखाबात के नताइज देखे। इसमें कोई शक नहीं कि 2018 में आपने एक नई जद्दोजहद देखी, और उस जद्दोजहद ने आपको पंजाब में, और आपको खैबर पख्तूनख्वा में, और आपको मरकज़ में, और आपको आज़ाद कश्मीर में, और आपको गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने का मौका इनायत किया, और बलूचिस्तान में कुलूशन की हद तक, और सिंध में एक मौसर अपोजिशन की हद तक आपने एज अ पार्टी जन्म लिया। मैं समझता हूं कि आज तहरीक इंसाफ एक नए मरहले में दाखिल हो रही है, और वो है मरहला एक अवामी जमात जो नीचे से उठी है। जमातें, अगर आप जाएं इलेक्शन कमीशन में, तो आपको 200 या 190 के करीब रजिस्टर्ड जमातें दिखाई देंगी, लेकिन जो मानी रखती हैं जमातें, उनको आप उंगलियों पे गिन सकते हैं। कुछ जमातें ऐसी होती हैं जो ऊपर से आती हैं, लेकिन वो देरपा नहीं होती, और उनकी उम्र जो है महदूद होती है। कुछ जमातें होती हैं जो नीचे से जन्म लेती हैं, और जब वो नीचे से जन्म लेती हैं, अगर उनको मुखलिस क़यादत मिल जाए और क़यादत के साथ नज़रिया जुड़ जाए, तो वो जमातें रहती हैं। कांग्रेस बनी हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले, आज भी मौजूद है।
बहुत सी जमातें तहरीकों में शामिल होती हैं, आज़ादी की तहरीकों में शामिल होती हैं, जैसे कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की आज़ादी की तहरीक में किरदार अदा किया। और इंशाअल्लाह मौर्रिख इस बात को लिखेगा कि पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी में इमरान खान की तहरीक इंसाफ ने किरदार अदा किया। वो आज़ादी जो हम गुर्बत से चाहते हैं, वो आज़ादी जो हम मुफलिसी से चाहते हैं, वो आज़ादी जो हम जहालत से चाहते हैं, वो आज़ादी जो हम बैरूनी कर्जों से चाहते हैं, वो आज़ादी जो हम बाहर की स्पॉन्सर्ड हुकूमतों से चाहते हैं, उस आज़ादी की बुनियाद इमरान खान रख चुके हैं। और इस तहरीक में आप खुशकिस्मत हैं कि आप नेशनल काउंसिल के मेंबर्स। तारीख इस बात की गवाही देगी कि आप कह सकते हैं कि जब हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद थी तो मैं भी था, मैं भी था, मैं भी थी। ख़वातीन भी कह सकती हैं और मर्द भी कह सकते हैं। ये एक तारीखी लम्हा है जिसका हमें जिसको हरगिज़ हम ज़ाया नहीं कर सकते। खुदा ना खास्ता यह ज़ाया हो गया तो पाकिस्तान की आवाम और कौम हमें माफ़ नहीं करेगी। एक बात 1 मिनट के लिए और करना चाहूँगा। आप पर एक इम्तहान आया है, कई इम्तहान आए हैं अल्लाह के फजलो करम से। यहाँ वो लोग बैठे हैं जिन्होंने 126 दिन का इम्तहान इस डी चौक में पास किया हुआ है, धरने दिए हैं, मारे खाई हैं, शेलिंग खाई है। और मैं सलाम पेश करता हूँ। लोग कहते हैं कि 25 मई को कहाँ थे लोग। मैं ईमानदारी से कहता हूँ 25 मई को जिन हमारी ख़वातीन ने, हमारे नौजवानों ने, हमारे बुजुर्गों ने, जिनकी घरों की दहलीज फलांगी गई, जिनके गाड़ियों पर पथराव और डंडे बरसाए गए, जिनके बच्चों पर शेलिंग की गई, नन्हे बच्चों पर जो शेलिंग की गई, मैं उनको खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा, उनको सलाम पेश करना चाहूँगा। और मैं ये भी अर्ज करता चलूँ, अगर जो समझते हैं कि तहरीक इंसाफ लोग निकालने में कामयाब दिखाई नहीं देती, तो मैं आज पार्टी के इमरान खान के कारकुन की हैसियत से कहता हूं, शहबाज शरीफ और सनाउल्लाह कंटेनर हटा दो और गिरफ्तारियां हटा दो और फिर देखो लग पता जाएगा। इस्लामाबाद जो हमारा आईनी कानूनी हक है, उस हक की खातिर हमारे कारकुनों को यहां जमा होने दो और अपना माफियो ज़मीर बयान करने दो, तो पता चल जाएगा कि कहां खड़े हैं आप और कहां आपकी अवामी हैसियत आज क्या है, क्या पजीर आई है आपकी लोगों में। आपने इन 2 माह के अंदर मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, आपने लोगों का जीना दो भर कर दिया। और 10 तारीख को जो एक और क़यामत टूटने वाली है, उसके लिए भी आपको तैयार होना होगा और आपको अभी से तैयारी कर लेनी चाहिए। और मेरा आखिरी नुक्ता है कि पंजाब में एक मैदान लगने वाला है, लग चुका है, दरखास्तें जमा हो चुकी हैं और 20 हलकों में पंजाब की जो लोटे थे वो गए और वहाँ अब ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। मेरी आपसे 10 बस्ता गुजारिश है, नेशनल काउंसिल के जितने मेंबरान हैं, आप उन 20 हलकों को आइडेंटिफाई कर लें जहां आपका असर है। आप वहां कैंडिडेट को ना देखें, इमरान खान को देखें। वहां आप कैंडिडेट को ना देखें, वहां किसी जात को ना देखें, वहां बल्ले के निशान को देखें और वहां बल्ले की कामयाबी के लिए और इमरान खान की जो है सियासी अजमत के लिए आज खुद वॉलंटियर करें कि मेरा वोट नहीं है, मैं सपोर्ट कर सकता हूं। मैं अगर वहां मेरी बिरादरी नहीं है तो मैं आपको पैम्फलेट बनवा के दे सकता हूं, मैं आपको झंडा पहुंचा के दे सकता हूं, मैं आपको ट्रांसपोर्ट मुहैया कर सकता हूं, मैं पोलिंग डे पे आपकी पोलिंग की निगहदाश्त कर सकता हूं, मैं किसी को खाना पहुंचा सकता हूं। ये है जब इस जज्बे से तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह उतरेगी मैदान में, तो इंशाअल्लाह 17 जुलाई को एक नया नतीजा होगा और उस नतीजे की बुनियाद पर बनेगी इमरान खान की 2/3 अक्सरियत की तहरीक इंसाफ की हुकूमत। शुक्रिया जी। इमरान खान साहब को हमेशा अल्लाह ताला का साथ रहा और आज
जितने इमरान खान साहब आज जितने अवाम में मकबूल हैं, 26 साल तहरीक इंसाफ के इतने मकबूल नहीं थे जो आज इमरान खान साहब की मकबूलियत है। और अल्लाह ताला ने आपको आप पे ख़ास करम किया है। और इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में इमरान खान साहब आप इंशाल्लाह 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा लेकर वापस पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब होंगे। ख़वातीन व हज़रात, आपके पुरज़ोर इस्तकबाल में न्यूली इलेक्टेड वंस अगेन चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान। शुक्रिया शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। शुक्रिया। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शुक्रिया। बैठ से, आराम से आराम से आराम से। बस अच्छा जी, मैं जी आज इन इलेक्शंस हमें पता है कि ये जल्दी के इलेक्शंस हैं। ये वो इलेक्शंस नहीं जो हम करवाना चाहते हैं पार्टी में, और इंशाल्लाह करवाएंगे। लेकिन ये वक्त की ज़रूरत थी, इसलिए हमें ये एक फास्ट ट्रैक पे इलेक्शन करवाना पड़ा। लेकिन मुझे इसमें भी यकीन है कि हमारे इस इलेक्शन के बाद जो ऑपोजिशन है हमारी, राजा रियाज से बेहतर ऑपोजिशन है जो कि वो इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर ऑपोजिशन है, इसमें भी हमारी बेहतर ऑपोजिशन है। अच्छा जी, मैं सुने मेरी बात। देखिए, मेरा 26 साल पहले जब मैंने ये पार्टी शुरू की तो मेरा हमेशा आइडियल ये था कि ये एक इदारा बनेगा, ये पार्टी एक इंस्टीट्यूशन बनेगी, एज अपोज टू जो फैमिली पार्टीज़ हैं। पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं है, फैमिली पार्टीज़ हैं। ये जो आप देख रहे हैं, बल्कि क्यों हमारी डेमोक्रेसी इवॉल्व नहीं की, फैमिली पार्टीज़ की वजह से। क्योंकि दो सिस्टम्स हैं, एक है बादशाहत, दूसरी है जमहूरियत। जमहूरियत इवेंचुअली बादशाहत को पीछे छोड़ गई, क्योंकि जमहूरियत के अंदर मेरिट है, बादशाहत में मेरिट नहीं है। तो हमारे मुल्क में नाम तो हमने जमहूरियत का लिया, लेकिन उसके अंदर फ्यूडल सिस्टम यानी एक किस्म की बादशाहती थी जिधर कोई मेरिट नहीं था। यानी आप ये देखें, दो ख़ानदान हैं पाकिस्तान में पिछले 60 साल में। आधा वक्त मिलिट्री की गवर्नमेंट थी और आधा वक्त ये दो ख़ानदान की हुकूमत थी। तो ये हमारा तो सिर्फ 3.5 साल थे जिसमें इन्होंने इतना शोर मचाया कि मुल्क में तबाही होगी। असल में तो इनके दौर की थी। तो सुने ज़रा, पार्टी हमारी इदारा तब बनेगी जब हम एक बेहतरीन किस्म के इलेक्शंस करवाएंगे पार्टी में। और इलेक्शंस का मतलब ये कि एक मेरिट के ऊपर एक वो लीडरशिप जो लोग हमारी मेंबर्स चाहेंगे ऊपर आए। तो ये एक हमने 2 एक्सपेरिमेंट्स किए अभी तक। एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट 2013 के इलेक्शन से पहले किया। वो बदकिस्मती से वैसा इलेक्शन नहीं हुआ जो हम चाहते थे, क्योंकि प्रेसिडेंट कोई नहीं है पाकिस्तान में, कोई पार्टी इलेक्शन ही नहीं करवाती सही माने में। तो वो हमें बड़ा मुश्किल लगा, हमें मसले आए मेंबरशिप के सारे, बड़ा 8-9 महीने का वो एक प्रोसेस था। फिर हमने दूसरी वक्त कोशिश की और हमने तस्लीम नूरानी के नीचे पूरा एक इलेक्शन सेल बनाया, बड़ा पैसा भी एलोकेट किया। और जो सिस्टम चाहते थे हम, असल में फ्यूचर है ही मोबाइल फ़ोन के ज़रिए इलेक्शंस। ये आप देख लेंगे दुनिया में एंड में मोबाइल फ़ोन के ज़रिए इलेक्शन होगा जिस तरह टेक्नोलॉजी जा रही है। तो हमने प्रीएम्प्ट किया इसको, कोशिश की, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो हमारा सिस्टम सही माने में बना नहीं। लेकिन ये मेरी आप सबसे वादा है कि जैसे ही हमारी पहली अपॉर्चुनिटी होगी, तैयारी अभी से हम कर रहे होंगे, हमने इस पार्टी में इलेक्शन करवा के मेरिटोक्रेसी लेके आनी है। वो सिर्फ जब एक इलेक्टरल प्रोसेस ठीक होगा
तभी मेरिटोक्रेसी आएगी। तो मैं ये कहना चाहता था। एक अब अपनी पार्टी को और आसिया, आपको ख़ास मैं मिलने भी आसिया को गया था, हमारी ख़वातीन की बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है पंजाब असेंबली में भी, और जिस तरह हमारी ख़वातीन ने डी चौक पे वो पहुंची और जिस तरह वो शेलिंग उन्होंने बर्दाश्त की, मैं उनको आज सबको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, इसलिए कि पाकिस्तान में मैंने कभी नहीं देखा इस तरह औरतों को और बच्चों के में इस तरह की टेयर गैस शेलिंग मैं सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तान में होगा, क्योंकि हमारा एक माशरे में ख्वातीन की ज़्यादा इज्जत है। मैं वो पाकिस्तानी कह रहा हूँ जिसने सारी दुनिया देखी है। हमारे माशरे में और इस्लाम के कल्चर में ख्वातीन की बहुत पहले से ज़्यादा इज्जत है, और हमने कभी ये तसव्वुर नहीं किया कि पुलिस, हमारी अपनी पुलिस और रेंजर्स, और सामने देख रहे हैं कि औरतें बच्चे और वो उनके ऊपर इस तरह की बेदर्दी से शेलिंग करें। मुझे कभी ये अंदाज़ा नहीं था कि मैं ये भी अपने मुल्क में ये देखूंगा। और मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि मार्शल लॉ के अलावा कभी किसी डेमोक्रेसी के अंदर इस तरह का पुलिस का जो रवैया था, जिस तरह उन्होंने रात के लोगों के घरों में घुसे, पता था औरतें हैं वहाँ, और जिस तरह उनका औरतों से रवैया था, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि पाकिस्तान में ये होगा। और एक ऐसा खौफ फैलाया गया, और वो खौफ क्यों फैलाया गया? क्योंकि एक पहले बैरूनी साजिश के तहत एक नाजायज, एक करप्ट, वो लोग जो 30 साल से करप्शन कर रहे थे, जिनके पुराने केसेस थे, उनको ऊपर मुसल्लत किया गया। और फिर जब देखा कि अवाम खड़ी हो गई है तहरीक इंसाफ के साथ, और मैं वाकई आपको कह रहा हूं कि मैंने कभी भी इतने बड़े जलसे नहीं देखे, मैंने कभी इस तरह की पब्लिक को निकलते नहीं देखा। जो खुद पब्लिक निकली, जब से हमारी गवर्नमेंट गिराई गई, खुद पब्लिक निकली, मैंने कभी ऐसे पाकिस्तान में नहीं देखा। और दूसरी चीज कि जब खौफ आ गया, इन्होंने जब देखा पब्लिक निकली है, तो जब हमने ये एक पुरअमन एहतजाज था, हमारे दौर में 3 लॉन्ग मार्चेस की गई। फजल रहमान ने की, उसने किया, बिलावल ने किया महंगाई मार्च, 4 रुपए तब बड़ा था पेट्रोल, और उसने महंगाई मार्च कर दी। हमने तो किसी को नहीं रोका, हमने तो कोई कंटेनर्स नहीं रखे, पुलिस से इस तरह नहीं दहशत फैलाई, हमने तो नहीं किया, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक पार्टी है। हमारी गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रही है इस पाकिस्तान की तारीख में। हमने ना कोई मीडिया को कुछ किया, फेक न्यूज़ के खिलाफ हमने बात की। वो तो कोई भी दुनिया की डेमोक्रेसी के अंदर आप फेक न्यूज़ के ऊपर बड़ा हैवी फाइन्स हैं, लाइबल लॉज हैं, वहाँ हैवी फाइन्स हैं। बल्कि यहाँ के हमारे 1-2 लोगों ने इंग्लैंड में जाके केसेस जीते हैं। तो यहाँ स्वाय फेक न्यूज़ के ऊपर हमने ना कोई मीडिया पे रिस्ट्रिक्शंस थी। आज देखें मीडिया के ऊपर क्या हो रहा है। वो जो 4 एंकर्स हैं, उनके ऊपर जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, और वो मैं उनको सलूट करता हूँ, वो हीरोज हैं। वो खड़े रहे अपने मौक़िफ़ पे, और उन्होंने स्टैंड लिया। और ये भी मैं आपको बताऊं कि देखें, सहाफ़त, हर एक तो होता है ना जी कि आज़ादी राय और सहाफ़त को बड़ा उठाया जाता है, हर चीज़ में पॉलिटिशियंस में अच्छे बुरे होते हैं, सहाफ़ी अच्छे बुरे होते हैं, लेकिन जब एक क्राइसिस आता है जिस तरह ये आया, और जो प्रेशराइज किया गया, मीडिया का मुंह बंद करने की कोशिश की गई, उसके अंदर इमर्ज किए हीरोज़। और ये 4 जो सहाफ़ी जो खड़े हुए हैं और जो अपने मौक़िफ़ पे डटे रहे हैं, इसको ये कौम का असासा है। जो असल जर्नलिज्म होती है, वो कौम के लिए बहुत बड़ा असासा होता है। जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होती है, ये एसेट है कौम के। तो उसके बाद जो इन्होंने जब ये तशद्दुद किया और सब कुछ किया, डराया, क्योंकि ये नाजायज़ हुकूमत को, अब क्या इन्होंने, इनके तरीके क्या थे? एक तो पहले साजिश हो गई, फिर इन्होंने अपनी ये सारी पार्लियामेंट को बिल्कुल डिस्क्रेडिट करके रख दिया। एक आदमी जो इनकी टिकट लेने लगा,
اس کو انہوں نے اپوزیشن لیڈر بنا دیا. اس کا مطلب پارلیمنٹ ہی ختم ہوگی. جس میں اپوزیشن ہی نہیں وہ پارلیمنٹ کیا ہے؟ اس کے بعد انہوں نے الیکشن کمیشن کو سنبھال لیا. الیکشن کمیشن پہلے ان کے ساتھ تھی. اب یہ کیا کریں گے کہ ان کا صرف ایک ناجائز کام کو جائز کروانے کے لیے ساری اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو کمپرومائز کیا جائے گا. الیکشن کمیشن، کسی کو اعتماد نہیں ہے الیکشن کمیشن پہ. جو انہوں نے حلقہ بندیاں کی، ساری جگہ سے کمپلینٹس آ رہی ہیں، میلیفائڈ انٹینشن سے کی. کسی کو فیتھ نہیں ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ تیاری کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ان کو الیکشن جتایا جائے. ساری پاکستان ان چوروں کو اوپر لانے کے لیے اور رکھنے کے لیے سارے پاکستان کے اداروں کی تباہی ہوگی. الیکشن کمیشن تو ابھی ڈسکریڈٹ ہو گیا. نیب کے اندر اب اپنا آدمی رکھ کے تو نیب بالکل ڈسکریڈٹ ہوگی کہ اپنے کیسز ختم کروائیں گے. ایف آئی اے کو انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا کہ وہ لوگ جنہوں نے بڑی محنت سے ملک کے لیے کیسز بنائے تھے ان کے اوپر، یہ شریف خاندان کے اوپر، اور ان کے ڈرتے تھے لوگ، بیوروکریٹس ڈرتے تھے، پولیس والے ان کے اوپر کسی قسم کا ایکشن لیتے ہوئے ڈرتے تھے. نیب میں جا رہے ہیں اور نیب کے اندر جا کے پتھراؤ کر رہے ہیں نیب کے اوپر صرف کیسز سے نکلنے کے لیے. وہاں ایف آئی اے کی وہ حمزہ شہباز جا رہا ہے ایف آئی اے کے اندر اور دھمکیاں دے رہا ہے. وہ جو ڈاکٹر رضوان جو ہارٹ اٹیک سے مرے ہیں، ان کو دھمکیاں دے رہا ہے کہ تم ہوتے کون ہو مجھے پوچھنے والے. تو انہوں نے ان کے خلاف ادارے پہلے ڈرتے تھے. اب آ کے ایف آئی اے سے انہوں نے جو کیا ہے، ایک کو ہارٹ اٹیک ہو گیا جو انویسٹیگیٹ کرے، ایک ڈاکٹر رضوان مر چکے ہیں، سارے کیسز اپنے ختم کروائیں گے. یہ کبھی بھی کسی بھی دنیا کے اندر ملزم قاضی نہیں بن سکتا. ملزم کیسے جج بن سکتا ہے؟ وہ اوپر بیٹھ کے اب اپنے سارے کیسز، نیب یہ ختم، اداروں کو، پولیس والے جو ایک کرپٹ آدمی جس کو یہاں بنا دیا ہے آئی جی پنجاب، ان کو لے کے آئے تھے خاص طور پہ یہ جو دہشت پھیلائی ہے انہوں نے، آئی جی اسلام آباد. تو ان لوگوں کو لایا گیا ہے اس لیے نہیں کہ ملک کی بہتری کے لیے، اس لیے کہ کرپٹ سسٹم کو آگے بڑھانے کے لیے. ایک وہ لوگ جو 30 سال سے اپنے آپ کو ثابت کر رہے تھے کرپٹ، جو آج کہتے ہیں کہ جی ہو ملک کے بڑے برے حالات ہیں، یہ 30 سال یہ بیٹھے ہوئے تھے. اور میں ایک چیز آپ کو آج میں نے میڈیا پہ بھی بات کی ہے آپ سب کے لیے. اس وقت دو بہت بڑے مسئلے بنے ہوئے ہیں آج پاکستان کے. ایک لوڈ شیڈنگ اور دوسرا مسئلہ ہے پانی کا کسانوں کے لیے. شور مچا ہوا ہے کسانوں کا، برا حال ہے. دونوں کے لیے ہم نے ہمارے دور میں 50 سال کے بعد ڈیمز کے پروجیکٹ شروع کیے. ہم نے 10 ڈیمز کے پروجیکٹ شروع کیے جس میں 3 بڑی ڈیمز ہیں، 2 بڑی ڈیمز ہیں، ایک بمان ڈیم ہے. وابڈا نے ہمارے دور میں ان کی کریڈٹ ریٹنگ ایسی تھی کہ ان کو انٹرنیشنل ڈائریکٹ سوورن گارنٹیز کے بغیر ان کو لون ملتے تھے. جب سے یہ آئے ہیں اور یہ بڑے اس کے بہت دور دراز اس کے اثرات ہوں گے پاکستان. جب سے یہ آئے ہیں پہلے موڈیز نے ان کی کریڈٹ ریٹنگ ختم کی، مائنس پہ کی، اور پھر جب سے جنرل مزمل گئے ہیں جو چیئرمین وابڈا تھے، جب سے انہوں نے ریزائن کیا ہے، وابڈا کی کریڈٹ ریٹنگ مائنس نیگیٹو میں چلی گئی ہے. اب اس کا کیا ایفیکٹ ہوگا کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی. اس کا مطلب کہ جو یہ ہم کوشش کر رہے تھے 50 سال کے بعد، ایک تو پانی کی سٹوریج کرنا، کیونکہ وہ آگے پانی کے بہت بڑے مسئلے آ رہے ہیں. ہمارے پاس زمین ہے کئی، لیکن ہمارے پاس جو پانی کا شارٹیجز آئیں گی آگے، اس کے لیے پانی کی سٹوریج چاہیے. تو وہ ڈبل کر رہے، ہماری کوشش تھی اگلے 7-8 سال میں پانی کی سٹوریج ڈبل ہو جائے. اب یہ سارے پروجیکٹس مشکل میں پڑ جائیں گے کیونکہ ان کو قرضے نہیں ملیں گے، کیونکہ وہ جو پہلے باہر سے قرضے مل رہے تھے ڈائریکٹلی وابڈا کو جنرل مزمل کے زمانے میں، وہ اب ختم ہو جائیں گے، وہ رک جائے گا. اور قرضے ملیں گے تو بہت مہنگے، تو آگے ہمارے پاس ڈالرز کی شارٹیج ہے. تو یہ تو ایک چیز ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو ایک اکانومی 6% پہ گرو کر رہی تھی اور مشکل سے ایک بینکرپٹ اکانومی کو سنبھال کے کرونا کے دور سے
نیویگیٹ کر کے تیسرے سال میں 5.6% گروتھ ریٹ اور چوتھے سال میں 6%، پروجیکٹڈ 5ویں سال میں 7% تھی، وہ اکانومی آج سیدھی طرف تیزی سے نیچے جا رہی ہے۔ صرف یہی نہیں کہ مہنگائی تو اس کا، اور کبھی پاکستان میں اس طرح کی مہنگائی نہیں ہوئی جو انہوں نے کیا۔ میں نے کہا کہ 4 روپے کے اوپر اس نے شروع کر دیا تھا، پٹرول کی یا ڈیزل کی قیمت بڑھائی تو اس نے مہنگائی مارچ شروع کر دی تھی، جس پہ ہم نے بالکل اس کو روکا نہیں۔ وہ لوگ بھول گئے وہ مہنگائی مارچ، وہ لوگوں کو وہ کام پہ ٹانگنے والی وہ چیز یاد رہ گئی ہے سارے اس لمبی مارچ میں، جس میں بڑا پیسہ خرچ کیا گیا۔ لیکن ہمارے دور میں آپ سوچیں 3.5 سال تب ساری مہنگائی، تیل کی قیمت اوپر گئی ہوئی تھی، تو ہمارے دور میں 55 روپے ہم نے 3.5 سال میں پٹرول مہنگا کیا اور 50 روپے ڈیزل مہنگا کیا، اور انہوں نے 10 دنوں میں 60 روپے پٹرول اور ڈیزل پر لیٹر مہنگا کیا۔ 45% گیس مہنگی کی، بجلی کی قیمت انہوں نے 10 روپے یونٹ مہنگا کر دیا۔ یعنی اتنی مہنگائی پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں کی، اور ان کی ساری سٹیٹمنٹس دیکھیں، جب سے ہم آئے ہیں انہوں نے ایک شور مچایا ہوتا مہنگائی۔ تو جو انہوں نے 2 مہینے میں کیا ہے، آپ ذرا دیکھ لیں 3.5 سال اور 2 مہینے، اس کا مطلب کہ مہنگائی کوز نہیں تھا، کیونکہ اگر یہ ہوتا تو یہ روکتے، یہ اتنے بڑی مہنگائی نہ کرتے۔ مقصد کچھ اور تھا، اور وہ مقصد سامنے آپ کے آ گیا کہ آتے ساتھ ہی ان کے مسئلے تھے کرپشن کے کیسز کے، وہ کرپشن کیسز ختم کروانے تھے انہوں نے۔ ان کا اصل مقصد یہ تھا۔ امریکہ کا مقصد یہ تھا کہ وہ ایک پالتو کو لے آئے اوپر، ان کے نوکروں کو، اور وہ جو بھی IMF کہے گا وہ کریں گے، جو بھی۔ اب ہمارے پیٹرولیم منسٹر نے جا کے، جب میں روس کیا تھا تو ہم نے نیگوشیٹ کر لیا تھا روسیوں سے کہ ہمیں سستا تیل دیں، ہمیں 30%، ہم نے ان سے بات کر رہے تھے کہ ہمیں تیل سستا دیں، وہ نیگوشیٹ ہو گیا تھا۔ جب جیسے ہی واپس آئے انہوں نے نو کانفیڈنس وہ ٹیبل کر دی، تو وہ جب نو کانفیڈنس ٹیبل ہوئی تو سب کچھ سلو ڈاؤن ہو گیا۔ لیکن ان کا کام تھا، اگر ان کو واقعی مہنگائی کی فکر ہوتی تو ان کو فوری طور پہ وہ روس کا جو سستا تیل تھا اس کو پرسو کرنا چاہیے تھا۔ ان کا فائنانس منسٹر کہتا جی روس ہمارے پاس آ کے ہمیں آفر دے، یعنی تیل کی ہمیں ضرورت ہے لیکن روس کو کہہ رہا ہے کہ ہمیں آ کے آفر دے۔ یعنی اصل میں امریکہ کی اجازت کے بغیر یہ کبھی کوئی کام نہیں کریں گے۔ عوام پس رہی ہے، ہندوستان 40% کم پہ تیل خرید رہا ہے آج روس سے، 40% کم۔ جب ہم 60 روپے بڑھا رہے تھے لیٹر تو ہندوستان 25 روپے لیٹر کم کر رہا تھا، کیونکہ انہوں نے روس سے تیل لے رہے تھے۔ تو ان کو اگر فکر ہوتی اپنے لوگوں کی تو ان کا سب سے بڑی پرائرٹی تھی کہ وہ اس کو پرسو کرتے۔ پرسو کرنے کی تو بڑی دور کی بات ہے، ان کو تھوڑا سا ان کے خیال میں بھی آ جائے نا کہ ان کے جو ماسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں واشنگٹن میں، امریکہ، وہ ناراض بھی ہو جائے تو یہ کبھی وہ آگے قدم نہیں اٹھائیں گے۔ ان کو کوئی فکر نہیں اپنی عوام کی۔ میری کنٹینشن یہ ہے کہ ان کے دونوں کے پارٹیوں کے سربراہ کے اربوں ڈالر، روپے نہیں، ان کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کبھی کسی قسم کا اس قوم کے لیے سٹینڈ نہیں لیں گے جدھر ان کے ڈالر خطرے میں آ جائے۔ ان کو خوف یہ ہے کہ امریکہ اگر ناراض ہو گیا تو وہ ان سے ہوگا جو آج روسیوں سے ہو رہا ہے۔ جتنے روسی اولیگارکس کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں، ہر روز آپ سنتے ہیں کہ ان کا جیٹ لے لیا، ان کی یاٹ لے لی، ان کے اکاؤنٹ فریز کر دیے۔ یہ ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ کہیں وہ ناراض ہو گئے تو ان کے پیسے پھنس جائیں گے۔ لہٰذا بجائے روس کا تیل لینے کے لیے انہوں نے اپنے پیسے بچانے کے لیے وہ کیا جو کہ امریکہ، انہوں نے حکم بھی نہیں دیا ان کو، تو اتنا کہ وہ ناراض نہ امریکہ ہو جائے، یہ کبھی کوئی کام نہیں کریں گے۔ اور میں بار بار بتاتا ہوں کہ 400 ڈرون اٹیکس کیے امریکہ نے جب یہ دونوں سربراہ تھے 10 سال میں، 2008 سے 18 تک 400 ڈرون اٹیکس کیے امریکہ نے۔ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ آپ کا ایلائی آپ پہ ڈرون اٹیکس کر رہا ہے، آپ ان کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں، آپ کے لوگ بھی ان کی جنگ میں مر رہے ہیں، اور آپ کو ہی وہ ملک میں آ کے ڈرون اٹیک کر کے لوگ مار رہے ہیں۔
اور ایک دفعہ ان کے منہ سے نہیں نکلا. تو اسی لیے ان کو واپس لے کے آئے ہیں. یہ پاکستان کے لیے نہیں واپس آئے, یہ ایک فورن ایجنڈا کے لیے واپس آئے ہیں. ان کی کدھر خوشیاں بنی جب عمران خان گیا؟ سب سے زیادہ خوشی ہندوستان میں بنی. آپ ان کی میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں, سب سے زیادہ وہ خوش ہوئے. اور اس کے بعد اسرائیل کے اندر وہ بڑے خوش ہوئے کہ جی یہ گیا. اور ویسٹرن اخباروں میں زیادہ تر میرے اگینسٹ وہ, یعنی انہوں نے وہ جب بعد میں پبلک نکلی تو تھوڑی چینج ہوئی ہے, لیکن شروع میں انہوں نے بھی بڑا نیگیٹو تھا. تو میرا ہندوستان مجھے بڑی اچھی طرح جانتا تھا کرکٹ کی وجہ سے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ اس کی شہباز شریف سے بڑا خوش ہوئے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے پیسے باہر پڑے ہیں, یہ فورن ایجنڈا کے تحت چلیں گے. وہ ایجنڈا جو پاکستان کی بہتریوں کے لیے نہیں ہے, ان کے لوگوں کے لیے, باہر کے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنے کے لیے, پاکستان کی عوام کے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنے کے لیے نہیں ہے. آج آپ یہ دیکھ لیں کہ جس طرف ہمارا ملک جا رہا ہے, یہ کس کو سوٹ کر رہا ہے؟ پاکستانی عوام کو تو نہیں سوٹ کر رہا. کس کو فائدہ ہو رہا ہے اس سے؟ جن کا ایجنڈا ہے پاکستان کو کمزور کرنا, جن کا ہمارے دشمنوں کا ایجنڈا ہے کہ پاکستان کے ٹکڑے کرنا. ہندوستان کے ٹی وی پہ عام بیٹھے ہوتے ہیں ان کے اینالسٹ اور کہہ رہے ہوتے ہیں بلوچستان کو علیحدہ کرنا ہے. میں نے کئی دفعہ سنا کہتے ہو کہ جی پاکستان کے ٹکڑے ہونے چاہیے. کون یہ ساری مسلمان دنیا میں آج آپ دیکھیں تو ایک مسلمان ملک دیکھ لیں جو عراق سے شروع کریں اور لیبیا سے شروع کریں, سیریا سے شروع کریں, صومالیہ, یمن, سارے مسلمان ملکوں میں دیکھ لیں, افغانستان, ساروں کے اندر باہر کے ایجنڈا کے تحت وہ ملکوں کی تباہی ہے. تو وہ جو باہر کی فورسز ہیں جو ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں, وہ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان مضبوط ہو. ان کو جو لے کے آئے ہیں وہ پاکستان اس لیے نہیں لے کے آئے کہ ملک مضبوط ہو, اس لیے کہ ہم غلام بنیں. اور اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ وقت ہے آپ کے لیے. آپ پاکستان کی وہ پارٹی ہیں جو کہ آج واحد پاکستان کی فیڈرل پارٹی رہ گئے. باقی 2 پارٹیز رہ گئی ہیں, انٹیریئر سندھ کی اور ایک رہ گئی سینٹرل پنجاب کی. آپ وہ پارٹی ہے جو کہ سارے پاکستان کی پارٹی ہے. آپ کی پارٹی ملک کو اکٹھا رکھ سکتی ہے. یہ وہ پارٹی ہے, صرف 2 فورسز اس وقت یہ جو دشمن جو چاہتے ہیں کہ کمزور ہوں. ایک وہ چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف کمزور ہو, جس لیے یہ سازش تھی. دوسری وہ چاہتے پاکستان پہ پورا زور لگانا ہے. میں انشاءاللہ چند دنوں میں ڈیٹ دینے لگا ہوں. ہم صرف اپنے وکلا سے کنفرم کر رہے ہیں کہ ہم ایک قانون کے اندر رہتے ہوئے ان سے پرمیشن مانگ رہے ہیں. جیسے ہمیں یہ پرمیشن ملتی ہے, اور یہ زیادہ دیر نہیں ہے, میں آپ کو ابھی کال دوں گا. بہت بڑا اس ملک کی تاریخ کا انشاءاللہ سب سے بڑا ہم ایک احتجاجی پروٹیسٹ کریں گے. یہ ہمارا رائٹ ہے. یہ انشاءاللہ بس میں صرف آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ تیاری رکھیں. بس ہم اچھا سنیں, ہم ساروں میں نے تنظیموں کو کہا ہوا کہ اس کی تیاری رکھیں. ہم انشاءاللہ جیسے ہمارا کلیئر ہوتا ہے, ابھی سپریم کورٹ کا سے جو کلیئر کرتے ہیں, کیونکہ ہم سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں, جیسے کلیئر ہوتا ہے میں آپ کو ڈیٹ دوں گا. میں سب کو چاہتا ہوں آپ جتنے بھی ڈیلیگیٹس بیٹھے ہوئے اپنے علاقوں میں تیاری کریں, کیونکہ میں اس کو یہ نہیں سمجھتا ہم پالیٹکس کر رہے ہیں. میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم اپنے ملک کے لیے جہاد لڑ رہے ہیں. آزادی, ایک مسلمان جب اپنی آزادی کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ جہاد ہوتا ہے. اور انشاءاللہ میں جب آپ کو ڈیٹ دوں گا آپ کی سب کی تیاری ہونی چاہیے. بس
बस बस अच्छा आखिर में Before you leave, नूरुल्लाह कादरी से वो मजम्मती करारदाद करवानी है, वो बीजेपी के उसमें। हाँ जी मैं जब अभी ख़त्म कर रहा हूँ बस कादरी साहब आप आके वो जो हिंदुस्तान में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई उसके ऊपर एक करारदाद पास करेंगे। लेकिन मैं आखिर में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वाहिद पार्टी है जो इस मुल्क को इकट्ठा रख सकती है। सारा स्टेटस को चोरों का इकट्ठा हो गया आपके खिलाफ और अवाम आपके साथ आके खड़ी होगी। और ये जो अवाम आपके साथ खड़ी हुई है ये कभी कभी मुल्क की तारीख में इस तरह कौम खड़ी हो जाती है एक पार्टी के पीछे। ये भी हमारे ऊपर जिम्मेदारी है और इंशाअल्लाह मेरा ये ईमान है कि आने वाले दिनों में हम ही वो पार्टी बनेंगे जो इस मुल्क को हकीकी आज़ादी और हकीकी जमहूरियत की तरफ लेके जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम चेयरमैन साहब और पार्टी क़यादत के हुक्म पे जो हिंदुस्तान में जमाती पार्टी के तर्जुमान खातून ने बीजेपी के तर्जुमान खातून ने जिस अंदाज में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस और हुर्मत पे हमला कर दिया है और हज़रत सईदा आयशा सिद्दीक़ा की ज़ात बाबरकात के हवाले से नामुनासिब बातें की है। पार्टी का ये नेशनल कौंसिल मैं आपको बताऊं इमरान खान की मोहब्बत जो अल्लाह ताला ने लोगों के दिलों में डाली है ये रसूलुल्लाह की हुर्मत की वजह से डाली है। पूरी दुनिया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुर्मत का अलम अगर किसी ने मुस्लिम दुनिया के हुक्मरानों में बुलंद किया था तो वो इमरान खान थे। आज हमारी हुकूमत ने जो मज़म्मत पेश की है बिल्कुल रस्मी सरकारी सतही और ज़ाहिरी उसमें न जान है न रूह है और न उसमें कोई लगन है। पूरी दुनिया आज ऐसे मौके पर फिर इमरान खान की तरफ देख रही है। हम उस कोशिश को जो हिंदुस्तान में इस्लामोफोबिया के मुसलसल मुतवातिर सरकारी सतह पर जो वाक़यात हो रहे हैं और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस पे हमले हो रहे एक जमहूरी हिंदुस्तान के पहचान पर भी एक तप्पड़ है और वहाँ के मुसलमानों जो करोड़ों के तादाद में है पाकिस्तान से ज़्यादा है उनकी मुँह पे भी एक तप्पड़ है। ये कौंसिल ये इज्तिमा उसकी भरपूर मज़म्मत करती है और अपनी जो इम्पोर्टेड नामंजूर एक सरकार है उस सरकार को शर्म आनी चाहिए कि इसके लिए 4 कदम आगे जाना चाहिए था और ओमान और अल-अज़हर के फतवे के मुताबिक हिंदुस्तान के साथ तिजारती और कारोबार का बाइकाट कर